Hallelujah, 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 hallelujah. Udaravani Karava Shabara Karava Tramana Daravanda Rava Uravanda Ravani Vara 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 Vara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhamya Jesu, Dhamya Jesu, Dhamya Jesu, Dhamya Jesu, Dhamya Jesu. Dhamya Prabhu, Dhamya Prabhu, Dhamya Prabhu, Dhamya Prabhu, Dhamya Prabhu, Dhamya Prabhu. Dhanya tumhara pitanaam, dhanya tumhara pitanaam, dhanya tumhara pitanaam, dhanya tumhara pitanaam. Uravantramani Karavandala Ravani Vara 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 Vara. Uravandala Ravana Vara 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 Vara. Uravandala Ravani Vara 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 Vandala Rava. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान और परमेश्वर उतारवानी खारवंदनमा तुम्हें जो से तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान हो ये रवक्रमणि पूरा बंदल रवनी वर वर बंदल रवा पूरा बंदल रवर वर 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 पूरा वर्षवरी वर वर बंदल रवा holy 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें आदिवंतारम बहुशेष कवख्य प्रभु खारवशवरवा तुम्हें जो तुम्हारा परिवर्तन है हालेलुया तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रम तो परमेश्वर अनंत कांड पिता और शांति राज होली 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 तुम्हें अधर्म मार्जना के रोग सुस्थ करी परमेश्वर हालेलुया हालेलुया तुम्हारे मुझे मनुष्य बहुत रकम तुम्हारे विचार और अनुसंधान इदारवानी खार वर्षा कालारावानी खार मंदारमा और चमर्थ तुम केवे देखी न देखी पार नहीं तुम्हें आत्मा भी परमेश्वर डा हालेलुया 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 तुम्हें सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वद्रष्टा तो पूरा वक्रमणि खार वर्षा कालारामा तुम्हें सकल सृष्टि वस्तु आदि करता हो हालेलुया 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 प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 तुम्हें पथ सत्य व जीवन अटो तुम अति जगले के पितांग निरो जाई कारण है तेरा वर्षावरी खारवत्र माने करवंतलरमा जीसुंग नाम रे दया करो प्रभु जीसुंग बहुले रक्त रे समस्त पाप रे मन को परिष्कार कर मन को पवित्र करो पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई आत्मा सत्र पितांग रूप आसना करिवा पाई सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सर्वदा आत्मांग संदेह करिया पाई दया करो एवं गीत स्तोत्र आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर उत्साह देवा मध्य तुम्हें साहाय्य तारावानी खारा वर्षावानी खारा वर्तमान जीसुंग राम दया ग्रामांतर चक्की प्रसन्न ग्रामांतर दया तुम्हें खोल दियो होली 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 जीसुंग राम दया करो कामी दिन करो से गोरे दर से आंगुठीर जो कष्ट होची जो द्वारा से भलरे चली पारनांती तथापि मध्य से आछंती मंडली स्वागत तुम्हें तांको अनुग्रह करो दया करो तांकर विश्वास अनुसार प्रभु तुम्हें तांको पई कार्य करी तांको सुस्थता दान करो जेपरि से आंगुठीटा संपूर्ण रूपे भलो होई जिवो आ से पूर्व परि नॉर्मल भाबरे से चाली सब किछि करि पारिबे मंडली सभारे मध्य रहिबे एवं तांको निजर कर्म सब मध्य से ठीक भाबरे करि पारिबे प्रभु जीसु नाम रे दया करो एवं तुम्हें तांको संपूर्ण रूपे सुस्थता दान करो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदारवानी खारा वर्षा करवंदनमा जमाने तुम निकटवर्ती होती तुम्हें समांतर निकटवर्ती होई थाओ एवं तुम्हारे निकटवर्ती होवा मनुष्य मंगल होते पूरा वत्रमानी खारा वर्षा बारा खावा जीसु नाम रे दया करो आत्मांग सहायता लाभ करी समस्त बंधन मुक्त होवा पाई दया करो पूरा वत्रमानी खारा वर्षा बारी करवंदनमा जीसु नाम रे दया करो आमंत्र से भजना सब तुम निकट रे सुनताई हो सुनिल धन्यवाद दी प्रभु जीसु का नाम रे प्रार्थना करो
इसने मुझे चंगा किया है, ओ इसने मुझे चंगा किया है, इसने मुझे चंगा किया है, ओ इसने मुझे चंगा किया है, इसलिए गाओ सबको बताओ दाता मुक्ति दाता है, इसलिए गाओ सबको बताओ मुक्ति दाता है। हालेलुया 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 इसने मुझे प्रेम किया है, ओ इसने मुझे प्रेम किया, हालेलुया प्रेम किया, ओ इसने मुझे प्रेम किया, इसलिए गाओ सबको बताओ मुक्ति दाता है, इसलिए गाओ सबको बताओ मुक्ति दाता है। हालेलुया 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 इसने मुझे शांति दिया, ओ इसने मुझे शांति दिया, इसने मुझे शांति दिया, ओ इसने मुझे शांति दिया, इसलिए गाऊंगा सबको बताओ मुक्ति दाता है, इसलिए गाओ सबको बताओ मुक्ति दाता है। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड एंड ग्लोरी हालेलुया 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 इसने मुझे जीवन दिया, ओ इसने मुझे जीवन दिया, इसने मुझे जीवन दिया, ओ इसने मुझे जीवन दिया, इसलिए गाऊंगा सबको बताओ मुक्ति दाता है, इसलिए गाऊंगा सबको बताओ मुक्ति दाता है। हालेलुया 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 इसने मुझे सामर्थ दिया, ओ इसने मुझे सामर्थ, धन्यवाद ग्लोरियस, इसने मुझे सामर्थ दिया है, ओ इसने मुझे सामर्थ दिया, इसलिए गाऊंगा सबको बताओ मुक्ति दाता। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah, 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 इसने मुझे आनंद दिया, इसने मुझे आनंद दिया, इसने मुझे आनंद दिया, इसने मुझे आनंद दिया, इसलिए गाऊंगा सबको बताओ मुक्ति दाता है, इसलिए गाऊंगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी,
Jisu daya bana, Ila tu mape kawan, Adana, Prabhu daya bana, Mape kawan, Maravadana, Mape kawan, Maravadana, Prabhu devu ame purna, Jisu daya bana.
Urabandalla raba 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 raba. Uravatramani kala raba yalla raba 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Uravatramani daramani Allah ramana daramani Allah rama. Uravatramani karavanda Allah ramana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara kalaramani bara 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 bara. Uravatramani daramani Allah ramana daramani Allah rama. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara kalaramani Allah ramani vara vara vatramana daramani Allah ramana daramani. Uravatramana kalaramani daramana daramani Allah ramana vara vara vara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Udaramani karavatramana kalaramana daramana Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu. Uravatramani karavandala ramani varavatramana daramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah. Sabara bara 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 bara. Uravatramani kalaramani daramani daravandala rabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara kala ramani daramandala ramani daramandala. Idaramana bara 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 bara. Uravatramana daramandala ramana bara 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 bara. Jesunga ramare Jesunga ramare Jesunga ramare Jesunga ramare Jesunga ramare. Holy, 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 holy. Shabara bara bandala ramana bara 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 bandala ramana. Uravatramani kala ramana daramandala ramana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise Jesus, glory to your name. Hallelujah, hallelujah. Dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, dhanya Prabhu, dhanya Prabhu, dhanya Prabhu, dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pavitra Naam, dhanya Tumhara Pavitra Naam, dhanya Tumhara Pavitra Naam, dhanya Tumhara Pavitra Naam, dhanya Tumhara Pavitra Naam. Uravatramana kala ravani adaravani kharabandala ravana darabandala raba. Urabandala ravana darabandala ravana darabandala raba. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu. Dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah.
Udarabani Karaba Shabara Kala Rabani Adarabana Daraban Balaraba. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Jesus.
Jadi mohon ampun Bapa, Kau Yesus daya karo, তুমি দয়া করো দয়া করো দয়া করো তোমার ঈশ্বর নেই যে আও দিছে তুমি তার প্রার্থনা শুনিছাও উত্তর দেইছাও তুমি অজ্ঞাত মত দুঃখ সাধন করিছাও এতে মহান ধন্য বাবা আমার বাবা তো রক্তের ধুই উদ্ধার করো যে আমার পরস্পর তুমি পাঠ করো কত জান তুমি পাঠ করো Aku memang orang suka dari bermisal. Menjadi hal yang luar biasa. Mantap pada kita mantap begitu. Kami antara dari zaman berkumis. Jadi mana bukan nama mana nama rada bapa. Oh Jesus doya doya doya. Oh jangan mana boleh. Kami jangan boleh sakti. Itu sama sama kita baru terima. Nasa bermuka kata kami dulu. Tidak mohon ampun apa. Tangga bersama tangga rumput. Kami dah bawa di behar. Kami dah bawa jual. Kami letak kuli letak keyboard. Kami akan bawa sambal kerja. Tidak mohon ampun apa. Buka bani nara bani rara bani tanah mama ni. Kau Yesus doya. Jadi परिवार जो ऑनलाइन न्यूज प्रत्येक परिवार भारत में हर बार भोजन तुम्हें यदि महान हालेलुया मन विश्वास विश्वास तुम्हारे समर्थ तुम्हारे देवा पुत्र तुम्हारे वाक्य बड़ी तुम्हें यदि महान Oh Jesus doya karo. Mate bani to moni karo. Mate bani to manasana kono. Kede mohana. Mate bani ko atman har. Har tere sate sahabat bhaya misana. Hallelujah. Bani nara mama nara mama. Oh Jesus doya karo. Tumko te sobe viswas karo. Parvato isthano se kede mohana bhagwan. Oh Jesus doya karo. Kamu pada baik karo. Aku ketnya तुम्हें सब ज्ञान यदि महान भगवान ना तुम्हारा बात ना भूमि में करना अब कमर लगे यदि महान तुम्हें ज्ञान के संपूर्ण करना तुम से डॉक्टर नहीं करो और तुमको जो सोच कर विश्वास और की विश्वास वो में कितनी दिन होती ये विश्वास नहीं Hallelujah. एक और बेटे का तुम्हारा जीवन तो अब तुम्हें मतलब तुम संपूर्ण जाने को अंगुली संपूर्ण नित्य नित्य तुम्हारे सब कुछ देखो तुम्हारा को तो अच्छी कितनी शांति है हालेलुया एक दिन तुम्हारे और एक दिन
हागे भविष्य वक्ता पुस्तक 2 पर्व 19 पदरे तार शेष अंश लिखा आज दिन ठारू आंबे तुम मान को आशीर्वाद करवा 19 पदर आरंभ एपर लिखा गोलारी के पर्यंत शस्य अच्छी एजाय द्राक्षालता और डिम्बुरी वृक्षर डालिंब जित वृक्षर फल फली ना आज दिन ठारू आंबे तुम मान को आशीर्वाद करवा एपर्यंत हूँ तो आम मंगल ही ना विशेष किसी कार्य प्रभु आम एपर्यंत हूँ तो करना आम प्रार्थनार उत्तर आम पाईना आम मनोवांछा पूर्ण है ना विशेष किसी विषय आम प्रति प्रभु करना पारे ता सत आम अभाव अच्छी दुख अच्छी चिंता अच्छी नैराश्य अच्छी भय अच्छी अनेक प्रकार कष्ट जंत्रणा अपमान निंदा ये सब रही किंतु प्रभु आज दिन को आमन पाई गोटे आशीर्वाद दिन रूपे परिणत करि पारिबे आज दिन जहाँकि अक्टोबर मास आउ तार 20 तारीख सोमवार 2025 मसीहा आज दिन आम पाई गोटे आशीर्वाद दिन हो पार ताही प्रभु आज दिन तुमको आशीर्वाद करवा आम सबकि विषय बदली जीव जपरी हितोपदेश 10 पर्व 22 पदर लिखा अच्छी सदा प्रभु का आशीर्वाद धनवान करे आ से तही संगे दुख जोग करते ना किंतु एथिपाई आमान को चिंता करने को हम विवेचना करने को हम 18 पदरे लेखा तार शेष विवेचना कर कंसीडर आरंभ से 18 पदर आरंभ आंबे तुम मान को विनती करू आज दिन वो तहिर पूर्व दिन ठारू विवेचना कर तापरे नवम मासर चतुर्विंश दिन में सदाप्रभु मंदिर भित्तिमूल स्थापन दिन ठारू विवेचना कर 18 पदरे 2 थर लेखा विवेचना कर कंसीडर कंसीडर कही 15 पदर शेष अंश लेखा पूर्व दिन सकल विवेचना कर भाव एक पर्वर 7 पद भी लिखा तुम्भे माने अपना अपना पथ विवेचना कर एक पर्वर 5 पदरे मध्य लिखा तुम्भे माने अपना अपना पथ विवेचना कर एहीपरि भाव 5 थर लिखाई विवेचना कर कंसीडर तुम पथ विवेचना कर आउे कहुई आज दिन ठार आम तुमको आशीर्वाद करवा तेणु जदि आम विवेचना न करू आशीर्वाद मिल ना अनेक धर्म कर्म साधन करने द्वारा आशीर्वाद मिल ना को बड़ लोक मैंने आशीर्वाद करदे मनुष्य माने आशीर्वाद मिले ना तथापि प्रभु आम को आशीर्वाद करने चाहती आउ आमान को आह्वान करा जायछि प्रभु जेपरि आमान को आशीर्वाद करती आमने जेपरि आशीर्वाद अधिकारी हो एथिपाई आमान को आह्वान करा जायछि प्रथम पितर 3 पर्व 9 पदरे लेखा अछि अनिष्ट परिवर्तन अनिष्ट केवा निंदार परिवर्तन निंदा न करी अन्य पक्षरे बरं आशीर्वाद कर कारण तुम्हें माने जेपरि आशीर्वाद अधिकारी हो एथिपाई आहूत होइछ आमान को प्रभु आह्वान करपरि आम आशीर्वाद पाइबा मात्र लेखा तुम्हें आह्वान योग्य आचरण कर से योग्य आचरण कले आमान को आशीर्वाद मिल ना आम आशीर्वाद पाई पार ना जहाँ 5 थर ए हागो पुस्तक लेखा है विवेचना कर कंसीडर कंसीडर तापर जाइकी आज दिन ठारू आसंता काली हब ना किछि दिन किछि मास किछि वर्ष पर ना आज दिन ठारू प्रभु आशीर्वाद
କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ 18 ପଦ 2 ପର୍ବର 18 ପଦ ଲେଖାଲା, ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିନତି କରୁ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିନ ଠାରୁ ବିବେଚନା କର। ଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆମେ ସିନା ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିନତି କରିବା କଥା, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ବିନତି କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବିବେଚନା କଲେ ଯାଇ ମିଳିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରିବି ନାହିଁ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନବାନ କରି ତମ ସଙ୍ଗରେ ସେ ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରିବି ନାହିଁ? କଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନବାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ? ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବିବେଚନା କରୁନା, ଚିନ୍ତା କରୁନା, ଭଲରେ ଭାବୁନା, ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସଚେତନ ହେଇପାରୁନା, ତେଣୁକରି ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମକୁ ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁତରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯେ ନିଜେ ଆମକୁ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମଣିଷ ଦୁଃଖରେ ରହୁ, ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିକି ରହୁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯିଶା 59 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଆଉ ତା 2 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ କରି ନପାରେ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଭାରି ହୋଇ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ଶୁଣି ନପାରେ। ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇ ଅଛି, ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଲୁଚାଇ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବିବେଚନା କର, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ପାପରୁ ଫେର, ତୁମର ଅପରାଧ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କର, ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ସେଇଟା ତୁମେ କର। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଣିଷ ଠକି ପାରିବ ନାହିଁ, ମିଛ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୁଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସମାନ। ସେ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର କରନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତ କଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। କିପରି ବିବେଚନା କଲେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା? ଆଜି ଦିନ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେ 2025 ମସିହାର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 20 ତାରିଖ ସୋମବାର, ଆଜି ଦିନ ତୁମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ ହବ ଯଦି ବିବେଚନା କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ତ ତମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାହେଇଛି। ବିବେଚନା ନ କଲେ କେବେ ବି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। କେମିତି ବିବେଚନା କରିକି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା? କଣ ସେ ବିବେଚନା ସବୁ? କଣ କଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ? ମଶା ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଅଭିଶାପ ରଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କଲେ ଅଭିଶାପ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଦିନ ସାରା କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି, ଉପବାସ ନ କରି, ବାଇବେଲ କେବଳ ନ ପଢି ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଳନ କରିପାରୁନାହୁଁ, ସେଇଟା ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ ମନସ୍ଥ କରିବା ଆଉ ତାହା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ପାଳନ କରୁନାହୁଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଯାହା ସେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବର 25 ପଦରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସେବା କର, ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ନ ଜଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆଉ ତାପରେ ରୋଗ ଦୂର କରିବେ। ଏପରି ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି। ଆଉ କଣ କରିଛି ନ କରିଛି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରୁ ମୁଁ କେବେ ନିବୃତ୍ତ ହେଲି ନାହିଁ। ମନ ପ୍ରାଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ସତ୍ୟ ଉପାସନା ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ସବୁଦିନ
मंडली रहीकि आउ गोटे ब्रेन मैलेरिया मो ठारे थिला अनेक वर्ष धरी तापर मध्य सेटा कंटिन्यू कला कटक आसिया पर्यंत प्रभुंकर सभा कार्य मु अक्लांत परिश्रम जे तथापि से कंटिन्यू केमिति करूथिला जेतले मु कटक रु जाई गजपति निजर मंडली गुड़ाक ग्रामांचल जाइकी काम करी फेरु थाए तापरे से ब्रेन मैलेरिया होतला मृत्यु सरीकी केते वर्ष होला तापरे गोटे समय गोटे स्वप्न दर्शन द्वारा प्रभु मते कथा कहिले आ मो ठारू से ब्रेन मैलेरिया को सब बेल पई दूर कर दले तेणु लेखा अच्छे से आम तुम मध्य रोग दूर करवा अनेक आशीर्वाद कथा विश्वस्त भाव में प्रभुंकर सेवा करंतु निजे करंतु एकुटिया घरे रहीकि मंडली सभा केबे उणा पड़ंतु ना जदि उणा पड़े निश्चय आशीर्वाद रु वंचित हेबे जो माने चाकरी करंती मास शेष बेलू आरंभ बेलू से दरमा पाती एथिपाई कौन कर जड़े चाकरी पाईगला चाकरी जॉइन कला से जदि जीव नहीं तार से कार्यक्षेत्र को से ऑफिस को नियमित जदि से न जीव दरमा केमती पाई पारिबनी ताकू जीवा को हबो देखुछ मैंने जो मैंने चाकरी कर सारा दिन जाइए रोचंदी ऑफिस रे निजर छोट पिला माने थिले मध्य छोट छोट शिशु थिले मध्य जो माने चाकरी करूछंदी बापा माँ घर अन्य कहीं नचेत आउ मैन सर्वेंट की मेड सर्वेंट हाथ में छाड़ी दे कि पड़ुछंदी सारा दिन चाकरी करूछंदी मास सारा चाकरी करूछंदी ऑफिस रे समान को देखिया को मिलिबो घरे मिलिबो नहीं देखिबा को तापरे दरमा पांती ना अल्प हो बेसी हो सेमिति जदि आप मंडली सभा न करेंगे प्रभु आशीर्वाद करेंगे केमती बाइबल तो लिखा होची मंडली उपासना त्याग कर नाही आउ एवरी 10 पर्व 25 पदरे सेठी कौन लिखाई गोटे क्लॉज देकी ब्रैकेट रे जो माने चाकरी की व्यवसाय करूछंदी आउ अन्यान्य विशेष विशेष कार्य रे अछंदी असुस्थ पीड़ित लोक माने से माने मंडली को न गले चलिबो लिखाई सेमती नहीं आपण जीवे नहीं तो भोक लगुच आप बाहर अच्छा गोटे होटेल थी होटेल भीतर को गले सीना आपन खाइबा को मिलिबो खाली रास्ता रे चालू थे खाइबा को मिलिबो केमती पोस्ट ऑफिस गले खाइबा को मिलिबो नहीं बैंक गले खाइबा को मिलिबो नहीं अन्यान्य को ड्रेस दुकान को गले खाइबा को मिलिबो नहीं खाइबा को इच्छा कले आपन होटेल को जीवा को तापरे सेडी पैसा दबा को हबो से खाद्यर मूल्य दबा को हम सेमिति करी आपण खाइबे सेही परि भाबरे आशीर्वाद स्थान होची मंडली मंडली होची ख्रीष्टन का शरीर आपण मंडली सभा आसीबे न तो आशीर्वाद पाइबे केमती तनु लेखा होची प्राणपण कर मंडली को आसीबा पई प्राणपण कर आज तो जना पडुची आज काली 2 दिन छुट्टी कहिकी कहीं लोक माने आज मंडली राम मंडली लोक माने कहीं अछंती निज निज घरे थिबे ए छुट्टी दिन भी तो आसी पारि थांते नहीं प्रभु तेणुक आपण को देखुं आपण हृदय देखुं आपण चिंताधारा देखुं आपण कौन करुछंती सतरे आपण आसिया आदौ समर्थन ता तो अलग कम प्राणपण तो करने लिखाई प्राणपण केमती करेंगे आपण असुस्थ पीड़ित होइके अछंती पूरा सुस्थ थिबे सेही समय जदि आसीबे गिरजा को चालिकी करिकी नले केमती कौन करी सेडा कौन प्राणपण कहुव आम तो भल अच्छा आस प्राणपण कष्ट अच्छी प्रतिबंधक अच्छी ता भितर आसुथिबे वर्षा अच्छी झड़ अच्छी खरा अच्छी ता भितर आसुथिबे जो समय लोक माने कुआरे जाई पार नथे सेईटा प्राणपण ना तेणु प्रभु जीशु अनेक चेष्टा करेंगे पारिबे नहीं आज दिन आपण आशीर्वाद दिन हम आ गोटे समय बसिक आप प्रार्थना करते घरे प्रार्थना कर सब बेले घरे प्रार्थना कले प्रभु खुशी हे मंडली को जीव किए ताहले समस्ते तो निजे निजे घरे करें तेणु आज दिन ठारू प्रभु आशीर्वाद करने चाहती विवेचना करने को हम चिंता करंतु आपण प्रभु सेवा केमिति करूछंती आत्मा सत्य करि कि नहीं भल रूपे चिंता कर आत्मा सत्य
प्रभुंकर सेवा करिया मंडली सेवा निहाती दरकार मंडली छाड़ देके अन्य कौन जगार आत्मा सत्कार करें ना पुणी आत्मिक मंडली छाड़देले अन्य जगार अन्य मंडली सहायतार आप आत्मा सत्कार पिता उपासना करें ना पवित्र आत्मा पूर्ण हो पारे ना उत्तेजित हो पारे ना उच्च स्वर कर गीत गाइबा ताली मारिबा उत्तप्त हवा परभाषा करवा एसबू आपण करें ना किंतु कंप्रोमाइज करुछंते आपण माने हाँ कौटी गोटे गिर्जा करदे तो होगा खुशी हो जाउछंते बाइबल कहूँ पृथक हो अविश्वासी मान ठारू किंतु सेटा आपण करूना तेणुक हितवर्ष लिखाला 16 पर्व 20 पदरे जो लोग परमेश्वर वाक्य मनोयोग से मंगल पाए प्रभु चाहते आशीर्वाद करने प्रभु को लोक मान आशीर्वाद करंतु आपण आशीर्वाद पाइबे अर्थात आउ सेमानकर मंगल करंतु सेमानकर उपकार करंतु सेमानकर साहाय्य करंतु सेमानकर आउ संबंध में भल कथा कहतु भल मंतव्य दिंतु बा प्रशंसा करंतु सेमानकर कुच्छा रटना न करी सेमानकर विरुद्ध रे कथा न करी आदि पुस्तक 12 पर्व 3 पदरे देखिए परमेश्वर अब्राहम को कहले जे तुमको आशीर्वाद करिवो आमे ताको आशीर्वाद करिबा जे तुमको अभिशाप देबो आमे ताको अभिशाप देबा कारण अब्राहम को जीवन को प्रभु स्वतंत्र कले प्रकृत प्रभु को लोक मान जीवन स्वतंत्र जो मान को प्रभु आह्वान करिसंती मनोनीत करिसंती अभिषेक करिसंती आ नियुक्त करिसंती सेमान ठारे गोटे स्वतंत्रता रही कौन अब्राहम को परमेश्वर कहले तुम द्वारा पृथ्वीर समस्त सबु वंश आशीर्वाद पाइबे एई प्रकार गोटे क्वालिटी तांको भितर देबे प्रभु को लोक मान प्रति सेपरी भल व्यवहार कर आउ जेपरी मध्य प्रभु यीशु कहले भाववादी को जे भाववादी बोली कहबो से तार पुरस्कार पाइबो आउ मोर शिष्य कह जदि गिनाए पानी दब से भी तार पुरस्कार पाइबो ताको से हरइबो नाही केमिति आमान को प्रभु आशीर्वाद करे आज दिन मध्य करि पारिबे ए सब विषय विवेचना करत आज ये काम करिया पई जदि प्रभुंकर वाक्य शुणुछंती आमे तो 4 जन मात्र एडी अछु आउ आपण जदि एडी नाहंती दूरରୁ शुणुछंती जदि प्रकृति आपण प्रभुंकर वाक्य ग्रहण करिया पई चाहंतो अनुताप करंतो सॉरी हाथ जोडुची क्षमा मागुची मो तम ठारे मो एणी की प्राणपण करबी मो चर्च जीवी गिरजार मु रही तुम लोक माने विशेष कर तुम प्रकृत मनोनीत अभिषिक्त लोक माने दास मान तांको नारे मु केबे किछि कहिबी नाही तांकर भलो करबी मंगल करी पछके और जो मान को नाम रे कहिबाडा आदौ प्रभु चाहंती नाही जे तुम उछम तांको चक्षुर पितुला को छुइबो प्रभु समान कथा सिना बुझिबे मनीष बुझी पारिबे नाही तेणु तो दाऊद साउलको विरुद्ध हाथ उठिया को साहस कले नाही से अभिषिक्त लोक प्रभुंकर मु भूल करी ना प्रभु तांको कथा बुझिबे जो सब वाक्य मु कहूची ताको मनोयोग करंतु आउ जदि अंतर सह प्रभु को यही कथा कहिबे जे अंतगण अनुसंधान करते मर्म परीक्षा करती आपण प्रार्थना शुणिबे आ नॉर्मल प्रार्थना करिके प्रभु आज क्षमा मागिबे काली क्षमा मागिबे सबुदिन क्षमा मागुथे तार मूल्य किछि नाही सब बड़े सत्य जानला परे पाप करते तापा क्षमा नहीं बोली बाइबल लिखा अछि आउ कोन करिवे प्रभु ठारू आशीर्वाद पाइबा पई मलाकी 3 पर्व देखो दशमांश दियो संपूर्ण रूपे आशीर्वाद वृष्टि हमें एमिति वर्षेबाद रक्षा पाए स्थान नियंट हो कि नहीं आउ तुम्हें परीक्षा कर कहूछ आपणकर आय अल्प हो कि बेसी हो तार जदि दशमांश दौनाहांती 100 टंकारे 10 टंका 1000 टंकारे आउ 100 टंका 10,000 टंकारे 1000 टंका लक्षे टंकारे 10,000 टंका जदि दशमांश आपण दौनाहांती बाइबल लिखा होची मलाकी पुस्तक 3 पर्व रे आपण प्रभुंकर द्रव्य चोरी करूछंती चोरर केही मंगल करिवो पुलिस जदि ताको धरिवो तार प्रशंसा कर ताको बाड़ी बाड़ी ताको नब थाना को शास्ति दब दरकार ताको जेल दंड दिया हबो एपरी भाबरे प्रभु ठारू आपण दंड पाइबे आपण जानु नांती आपण दंड पाउछंती आपण रोग होची भलो हो नाही बहुत पैसा खर्च हला होथिबा आपणकर 10,000 टंकारे 1000 टंका देई थांते 1000 टंकारे 100 टंका देई थांते से 100 टंका देवा जागरे आपन को 1000 टंका खर्च करिया पड़ुची
ट्रीटमेंट करिकी रोग भल हो नहीं शरीर कष्ट जंत्रणा पाउछंती आ विभिन्न प्रकार समस्या आपनकर मंगल नहीं कि आपनकर परिवार मंगल नथिबो खाली प्रार्थना करदेले हब नहीं गिरजा गले हब नहीं प्रचार कले हब नहीं ये वाक्य जदि शुणुछंती ग्रहण कले भल जदि ग्रहण करिकी करिवे प्रभु क्षमा मागुंत अंततः प्रभु मते क्षमा कर मु दशमांश नदी तुम द्रव्य चोरी करिछि सेटा प्रभुंकर पैसा मणिकी देवी भल कथा मात्र आउ गोटे कथा गोटे श्रेष्ठ विषय मु शुणिछि सेटा कले आउरी भल जने प्रभुंक लोक गोटे स्थान को से गले प्रभुंकर वाक्य प्रचार करिया सेठी तांको गोटे घर को नियाला जने स्त्री लोक पई प्रार्थना करिवा से रोग रे परीक्षा अछि भल हो नै जने क्रिश्चियन स्त्री लोक आउ से प्रभुंक लोक को प्रभु जतले कथा कहिले से स्त्री लोक कहले तुमे सुस्थ हवा को इच्छा करूछ कहले हां मु सुस्थ हवा को इच्छा करूछ तबे गोटे कार्य कले तमे सुस्थ हबो जहा प्रभु मते जणुछंती तुमे गोटे आज्ञा लंघन करूछ कौन तमर दशमांश तमे केबे दौन एटा सत कि से कहला हां मु दशमांश केबे देइनि प्रभु को द्रव्य चोरी करछ तेणु तुम पाई प्रभुंकर ए दंड ए विचार आसी तमे भल ही पान अनेक दिन पड़िक रही तमे जेबे ठारू चाकरी करछ केबा काम करछ आय करछ केबे ठारू केते वर्ष हबो ना एते वर्ष हैला हिसाब करो तमर दरमा केते तारो धरी निया जाऊ सेटा हैला जदी 10 लाख टंका जेते दिन चाकरी करिछ प्रति मास दरमा पई जदी हिची 10 लाख टंका दशमांश केते हबो लाख टंका हबो सेटा वर्तमान आनिके रखई से जेतले आउ चिंता करूची देखुची तार आलमीरा रे अल्प केते पैसा अछि बेसी नाही जेती दरकार धरि निया जाऊ लाख टंका ताले से देखुची ना आउ लाख टंका तो मोर ही पारु नाही 10,000 की 20,000 की 30,000 अछि सेगला जदि 30,000 अच्छी आउ 70,000 बाकी रहा मु कौन करी से प्रभु लोक कहले कौन कर तुम जो विशेष विशेष दरकार भी होची कौन कर तमें तमें लोक को मागुच धार करुच आउ न तुम जमी की घर की कौन किसी थे से गुड़ाक तुम बिक्री करुच एमती किसी कर चोरी करिच ना दबा को ना तो तुम सजा भोगिब माग का ठारू कौन कर तमें वर्तमान पूर्ण से कहा का पाखु जाइक आनिकी पुणी से कौन कला से 70,000 रखिदा लाख टंका से मुहूर्त रे से भल होइगला ठिया होइगला नॉर्मल है कि चला चली सब कौन करिके तार रोग व्याधि ता ठारू संपूर्ण रूपे चली गला एपरी भाव रे परमेश्वर कहले तुम्हें संपूर्ण दशमांश आनो हम भंडार को आउ परीक्षा करो आकाश रो झरका सब खोला करी आमे तुमको आशीर्वाद वृष्टि बर्षेबा कि नहीं यही विषय आमर परीक्षा कर से मलाखी पुस्तक रे आउ तार से 3 पर्वर 10 पदरे यही कथा लेखाला आमर परीक्षा कर केते कॉन्फिडेंटली यही कथा प्रभु कहउछंती आमको परीक्षा कर आशीर्वाद वृष्टि आमे तुम ऊपर बर्षेबा कि नहीं आउ ए विषय तुम्हें आमर परीक्षा कर आउ आकाशर द्वार सब मुक्त करी आकाशर 3 पर्व से मलाकी 3 पर्व 10 पदर लेखा अछि आंब गृह जेपरी खाद्य रहिबो एथिपाई तुम माने आंबर भंडार को संपूर्ण दशमांश आण आंबे आकाशस्थ द्वार सब मुक्त करी रखिबा पई स्थान नियंत्रण पर्यंत तुमान को आशीर्वाद वृष्टि वर्षाइबे कि तत् विषय एबे आंबर परीक्षा नियो आकाशर द्वार सब मुक्त करी लेखा एटा प्रभुंकर वाक्य अन्यथा हो ना आशीर्वाद पाइबा पहले ताहा करंतु अनेक क्रिश्चियन माने दशमांश दियंती नहीं आपण जानतु जे प्रभुंकर द्रव्य आपण चोरी करूछंती आशीर्वाद कोठी पाइबे अभिशाप आसीबो से मात्र आशीर्वाद अधिकारी प्रभु मान को आह्वान कर प्रथम पितर 3 पर्व 9 पदर आम देखिलु तेणु केमिति आमे आशीर्वाद पाइबा जाकुबों परी प्रार्थना कर दिने से जब घाट रे से परमेश्वर को देखी
ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ରହିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା କଣ, ଆଉ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କଲେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସଂଘର୍ଷ କଲା। ଆପଣ ସେପରି ସଂଘର୍ଷଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହାଲୁକା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଦଶା। ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଅଶ୍ରୁସକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟଚରେ ଆସିଲେ ଏଇ ବିଷୟ ଶିଖିବେ। ଯୋଉମାନେ ସେଇଠି ଆସିକି ଶିଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ଶିଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ସଂଘର୍ଷଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏଭଳି 5:7 ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଆଉ ସେମିତି ଆଉ ସେ ସାରା ରାତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ କହିଲେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କଲେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ସେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କହିଲେ ତୁମ ନାମ କଣ? ସେ କହିଲେ ଯାକୁବ, ତାର ଅର୍ଥ ଠକ। ସେ କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ହେଲ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଦ୍ଧା। ଇସ୍ରାଏଲ ଏଭଳି ଭାଷାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଦ୍ଧା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ 28 ପର୍ବ 20 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତି, ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି, ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହଉଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କରୁଥିବେ, ସବୁବେଳେ ପାପ କରୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର, ସେଇଟା ଚଳିବନି। ସେଇଟା ପ୍ରତାରଣା, ସେଇଟା ଠକାମି, ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ଅଛି ସେ ସବୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। କେହି ନ ଜାଣିଲେ, କେହି ନ ଦେଖିଲେ ଈଶ୍ୱର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଲେଖା ଅଛି କଣ ନା, ସେ ହିତୋପଦେଶ 28 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ଲେଖାଇ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହବ। shall abound with the blessings। ବଢି ବଢି ଯିବ ସେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବା କହ। ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି। ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ ଲୋକ ଠକି ଦେବେ, ସାମ୍ନାରେ ଭଲ ହେଇଯିବେ, ପରେ ଖରାପ ହେବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେମିତି କରିହବନି ନା। ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ଆମ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ, ଆମେ ଧନବାନ ହେଇପାରିବା। ହିତୋପଦେଶ 10 ପର୍ବ 22 ପଦ ଅନୁସାରେ କଣ କରିବେ? ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ନିଜେ ଭଲ ଖାଇବେ, ପିଇବେ, ପିନ୍ଧିବେ, ରହିବେ, ସେଟା ସ୍ୱାର୍ଥ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ ଜାତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକତ୍ର କରାଯିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ଜାତି ଏକତ୍ର ହେବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ବିଚାର କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଡାହାଣ ପାଖରେ, ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ବାମ ପାଖରେ। ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ମାନେ ଜଗତର ପତନାବଧି ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋ। କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି, ମତେ ଭୋଜନ କରାଇଲ, ତୃଷ୍ଣ ଥିଲି, ପାନ କରାଇଲ ମତେ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି, ମତେ ତୁମେ ଗୃହକୁ ନେଲ, ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି ଆଉ ମୋର ସେବା କଲ, କାରାଗାରସ୍ଥ ଥିଲି, ମତେ ଶୃଙ୍ଖଳିଲ। ଏଇଥିପାଇଁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାପରସ୍ତ ମାନେ ଶୈତାନ ତା ଦୂତମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। କାରଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି କରିନାହନ୍ତ ମାନେ ସେମାନେ ପଚାରିବେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆମେ କଲୁ, ଅନ୍ୟମାନେ କେବେ କଲୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିବେ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପାଇଁ କରିଥିବାରୁ ମୋ ପାଇଁ କରିଛ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପାଇଁ କରିନଥିବାରୁ ତା ପାଇଁ କରିନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ସେ ଯାହା ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବରେ ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି
ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବର 31 ପଦରୁ ଆଉ ଶେଷ 46 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଧନୀ ଲୋକ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟ ବୁଝନ୍ତୁ। ଅନ୍ନ ଦେବା, ବସ୍ତ୍ର ଦେବା, ଅର୍ଥ ଦେବା, ସମୟ ଦେବା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର, ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ସେତେବେଳେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖୋଜିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କିପରି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବେ। ହିତବୋଧେ 16 ପର୍ବ 20 ପଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କେତେଟା କଥା ତ କହିଲି, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆହୁରି ସେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଇବେ ଅନେକ ବିଷୟ, ଆଉ ସେଥିରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତାର ଶ୍ରୋତା ନ ହୋଇ ତାର କର୍ମକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଧନବାନ ହେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବେ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଶେଷରେ ଯିବେ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେଇକି ଆମକୁ ଶେଷରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ହାଗ ପୁସ୍ତକରେ ମୁଁ କହିଲି 5 ଥର ଲେଖା ହେଇଛି ବିବେଚନା କର, ବିବେଚନା କର, ବିବେଚନା କର, ବିବେଚନା କର, ବିବେଚନା କର। କନସିଡର, 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 କନସିଡର। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ଟାଇମ ନିଅନ୍ତୁ, ଏକା ହେଇକି ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ କଣ କଲାବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ ଯାହା ମୁଁ କେତେଟା କଥା କହିଲି ସେଟା କରୁଛନ୍ତି ତ? ନହେଲେ ଦିନ ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, କାନ୍ଦୁଥିବେ, ଉପବାସ କରୁଥିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଅଭିଶାପ ହିଁ ଆସିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଠକି ପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରତାରଣା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାନ୍ଦିଲେ ସେ ତରଳି ଯିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଭାବରେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ହବ। ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲରେ, ସେମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ରୋଦନ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ଉପବାସ କରି ଆପଣ କଣ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବେ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ଯିଶା 58 ପର୍ବ ପଢନ୍ତୁ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। এই ପ୍ରକାର ଉପବାସ କି ଆମେ ନିରୂପଣ କରିଛୁ। କୋଉ ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ ସେୟା ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ତଃକଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ରବର ଅବଧାନ କଲେ ସେ ଯେପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ହୋମ କି ବଳିଦାନରେ ତାଙ୍କର ସେପରି ସନ୍ତୋଷ ନଥାଏ। ଆଜି ଦିନ ଗୋଟିଏ ବିବେଚନା କରିବାର ଦିନ ହଉ, ଆଉ ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନ, ଆସନ୍ତା କାଲି ନାହିଁ, ଏଇ 2025 ମସିହାର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 20 ତାରିଖ ସୋମବାର ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ ହବ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସବୁ ବିଷୟ ବଦଳିଯିବ। ହାଗେୟ 2 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଡେ will I bless thee. Hallelujah, praise the Lord. Udarabani kharaba tramana karaba shabari kala rabani adarabani kharabandala raba. প্রভু তোমার আমার ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আকাশ ও পৃথিবী লোপ হব, তোমার বাক্য সমূহ কদাপি লোপ হব নাই। যে তোমার বাক্যরে পরমেশ্বরଙ୍କ বাক্যরে মনোযোগ করিব সে মঙ্গল পাইব। মাত্র যে আজ্ঞাକୁ তুচ্ছ করিব সে আপনা উপরକୁ বিনাশ আনিব। ইদারবানি খারবাত্রমানা দারাবান্দালা রবা উরাবাত্রমানা কারাবা। লোট জনে ধার্মিক হলে মধ্যে তাঙ্কর ସବୁ ବିନାଶ ହେଇଗଲା, କାରଣ ସେ ବିବେଚନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଭଲରେ ଭାବି ପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉ ସ୍ଥାନ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଯାଇକି ରହିବେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ଲେଖା ହଉଛି କୌଣସି କୌଣସି ପଥ ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସରଳ ଦେଖାଯାଏ, ତାହାର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଯଦି ଆମେ ବିବେଚନା କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ଶାକାଲା ରବାନୀ ଖାରବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାଉ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଯିବୁ, ତାହେଲେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବି ହବ। ଆଉ ତାହା ତ ତୁମେ ଅବ୍ରାହ୍ମ କଲେ, ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ଆଉ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହବ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଂଶ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। କେତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ତୁମେ କଥା କର, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତୁମର କଣ୍ଟା ବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ତୁମରି ହସ୍ତମାନଙ୍କର ସରପଣା ତୁମ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। 2 ହାତ ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା।
মতে ভাল লাগে যিশু নাম, মতে ভাল লাগে যিশু নাম, সে মধুর নাম, সেই সুধা নাম, সে মধুর নাম, সেই সুধা নাম, জগতরে যিশু নাম সবু নাম ঠারু অনুপম। মতে ভাল লাগে যিশু নাম, মতে ভাল লাগে যিশু নাম। পিতা ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ଆମେନ୍।